আসামে চা বাগিচার কর্মীদের সঙ্গে চা বাগানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। আসামে উন্নত কৃষিকাজের জন্য কাজ করবে কেন্দ্র। আসামের চা বাগানে মহিলা কর্মীদের কল্যাণে উদ্যোগ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মহিলা কর্মীদের কল্যাণে প্রকল্প এবং উন্নত কৃষিকাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। উত্তর পূর্ব ভারত সফরে গতকাল গুয়াহাটিতে পৌঁছান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। 4 দিনের এই সফরে তিনি নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং আসাম সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। আসামে সফররত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আসামের চা বাগানে কাজ করা মহিলা কর্মীদের সাথে সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন এই সফর তার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং শিক্ষণীয় ছিল। চা বাগানে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও তিনি জানতে পেরেছেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে চা বাগানে কর্মীরা কিভাবে কাজ করে তা তিনি সরাসরি দেখবেন এবং তাদের সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি আরো বলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে চা বাগানে কাজ করা মহিলা কর্মীদের কল্যাণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প চালু করা চলছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আসামে উন্নত কৃষিকাজের জন্য কাজ করবে এবং চা বাগিচার কর্মীদের জীবন আরো উন্নত করে গড়ে তুলবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আসামের চা শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে যা স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন। আমাদের হাতে মন্তব্য রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের। তিনি কি বললেন চলুন সরাসরি শোনাবো। ताकि उनके भलाई के लिए बेहतर योजनाएं बन सके और जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारियां लेते हैं, लेकिन सही अर्थों में तब इनके कल्याण की योजनाएं ठीक बन सकती है जब इनके साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि चाय बागान में काम करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई वो कैसे काम करते हैं मैं उनसे बात करूं और खुद भी अनुभव करूं कि हम पत्ती कैसे तोड़ते हैं और उस समय कैसा अनुभव करते हैं। मुझे अपनी इन बहनों के साथ बहुत अच्छा लगा। इनके कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भी कई योजनाएं चल रही है और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत दाबी अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इन बहनों की जिंदगी सवरे। एक बहन ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कॉलेज दूर है, लेकिन स्कूल तो सब जगह है। अब ये इस तरह की चीजें फिर सामने आती है। एक बहन ने कहा कि थोड़ा पत्ती का दाम बढ़ जाए तो थोड़ी और मजदूरी बढ़ जाए, तो अलग अलग भाव आते हैं। इसी से जन भावनाएं आप समझ सकते हैं। नहीं तो नेताजी आए, मंच पे हाथ हिलाए, भाषण दिया और निकल गए, तो इससे काम नहीं होता। तो आज मुझे सचमुच में अपनी इन बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और अनुभव किया है कि चाय के बागान में काम करके कैसा लगता है। इनके कल्याण की कई योजनाएं चल रही है। हम लोग बैठेंगे तो सोचेंगे और क्या बेहतर किया जाए। विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान शुरू किया लखपति दीदी स्व सहायता समूहों के माध्यम से, इनको अलग अलग तरह की चीजें बनाए और ज्यादा आमदनी कमाए। अब तक लगभग 1,48,00,000 लखपति दीदी बन चुकी है। हमारी कोशिश है कोई बहन गरीब ना रहे, हाथ ना पसारना पड़े, आंखों में आंसू ना रहे। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।